Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope all of us are still healthy. Semoga kita semua baik-baik saja ya dan sehat selalu. Amin. So today we are going to learning about school trip. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perjalanan sekolah. Kalian pernah kan melakukan perjalanan ketika di sekolah? Pernah dong, seperti pergi ke wisata bersama teman-teman atau ke kebun binatang bersama teman-teman juga dan ibu guru. Nah, itu namanya school trip, perjalanan sekolah. Talk about school trip, we also remember about plan. Jadi kalau kita berbicara tentang perjalanan sekolah, kita juga teringat tentang rencana. Karena pasti banyak yang kita rencanakan, seperti kita membawa apa, harus bagaimana, memakai baju apa. Nah, itu termasuk rencana. So, before you go to the school trip, you have to make a school trip checklist. Okay? School trip checklist. Checklist perjalanan sekolah. Nah, ini termasuk rencana. Nah, this is the example of school trip checklist. Di sini adalah contoh dari checklist perjalanan sekolah yang akan kita bahas setelah ini, oke? Number 1 is get your parents' permissions. Mendapat izin orang tua. Before you go to the school trip, you will get a paper. And your parents have to give their signature on your paper. Jadi sebelum kalian pergi, kalian akan mendapatkan surat atau kertas di mana orang tua kalian harus menandatanganinya sebagai bukti bahwa mereka mengizinkan kalian untuk pergi. Number 2 is wear your school uniform. It means that you have to wear your uniform when you want to go to the school trip, because your uniform is your identity. Jadi, kalian harus menggunakan seragam ketika kalian akan melakukan perjalanan sekolah. Kenapa? Karena seragam adalah identitas kalian. Number 3 is bring a packed lunch. You may bring a packed lunch if you want to save your money and then save your health. Jadi kalian bisa membawa kotak makan siang kalian kalau kalian ingin lebih hemat dan juga menjaga kesehatan kalian dengan tidak jajan sembarangan. You have to arrive on time. Kalian juga harus datang tepat waktu. Meet at school. You can meet your friends and also your teacher at school. Kalian bisa bertemu dengan guru dan juga teman-teman dari sekolah. Berangkat juga dari sekolah. The last is listen to your teacher. Dengarkan gurumu, because your teacher will always give you the information about your school trip. Gurumu akan selalu memberikan informasi tentang perjalanan sekolah kalian. Jadi kalian harus mendengarkan apa kata guru. Alhamdulillah, now all of you know how to make a school trip checklist. Sekarang kalian semuanya sudah tahu bagaimana caranya membuat checklist perjalanan sekolah. Okay, thank you very much for your nice attention my students. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.